nua me se yapon a yakui ni a me pese me di twato no se we no so esa akoma youth se de me di kan no the previous video no say youth no sorry no e twase e sorry ba ye ya dia ye sorry a ye nyusu ye nyansa e fa nyansa nto se ne me kan tem bia because of say social media no bebre e de pesika enti no ensem bebre o ha ye ka e kire ye mpanyifo a menyi ni se etwa yie ye di America say am say social media no e no ma bi ni nam so a ye nyina yahu efa ye nua ketwa Twene Jonas ne nsem bi a wakeka fa mpanyifo no me since day one I started nsem no o ka fine nsem na o ka no ye o ka kire mpanyifo no say ye by say atam na o de bedi a kire no me gidi say me no mo video kakra yenko anim de me mpe na nado ne government kwan offer so government Ghana no but empare me say me di na tem ade na wo ye no na enye na me ka say no ade we ya wo ye na enye woni Mahama nya adwen a ade na wo ye no ka che Mahama say ya papa ade ya wo ye enye ha but say wo be bie wa no na wo di na tem me gini say atamdie no solution bia wo eti youth na money abra every day na mudi Twene Jonas achi na mo tie na yi no mo amoko ni page no mo kan kire say wanya atemdidie na mo be fi ho ampan so wanya atemdidie mo nya ni tie e be ma na adwen abafie na watimi ahunu say oman na ye wo mu no ana say wiase ye wo mu panyini wo even do America ho na otekura no ye wo panyini ha the word respect no eye efi abrofo kasamu na ne nti America ne saa ne se Twene Jonas no anasa nkrofo a no mu support so didi otumfo atem ne otumfo nko a na odidi mpanyimfo atem no ana even though ahemfo no se otumfo de ekura na se me address saa nkrofo no so na aka obo kakra ne nti America ne se yakura de yanko school Twene Jonas ni one of the videos na obi send man claim say Warrior University of Kevas. Eti okọ Kevas ne de bi se eno man ketenkete bi se de so hu. E so hu ne se otumfo eye otumfo king of Ashanti region there but assassin na da ho no. Se ne nsaka ayiwe na se me de American ni mu a o ma kire me mu ye e bia na me nim. Ha but de me nim ne se ana Martin ne se constitution e wo mu no me nim se constitution e wo mu no. Wo mu se asase na da ho no ye ahemfo na ehwe so de but emu no ma no dua siso a ye government ne dia asase go do ne government enu nti asase bia ye bekọ kotu su galamse no permit no ye gi free government ho ye gi free otumfo ho otumfo betima ye hu biribi de but otumfo nko antimi nya bibi saa na ohini bia nya otumfo nko ohini bia wotine ni kuro so wotine man mu no obetimi ye hu bibi with the support of a youth no community ni nyina support ohene na fine mo betimi any government na pre any obi ko je ne permit kro na de ba mo betimi de apre mo betimi na aka bibi by say community ni mo ko che because of politics way na we wo ha ohene nko ani bibi wontimi nya hwe obetimi aka bibi but wo ka yemfa me ma one example me nyansa ma na sane ye nyina ye nim no ye te ha ne yehu Mahama de Atiwa Forest se sa na te o de mani nua with ono ne capacity ana se ni ono kra na de ma na government no Mahama government ya de ma Ibrahim Mahama so nkutu permit bibia ye legal process bibia free government ni yankoye mfra hemfo no ho okoya no so no mi hu video bi na secretary sa hemfo de so we de ya te ase se onfa na do back no o se ompre ana se wanfa kwan pass to obeji consignment ni free nsem ohini bi antumi amowa e ma ye de akoma China fo a sisi omoba ohini bi antumi mowa because of say asase no gold na wo mu enye atiwa omo te sa atiwa ho se baby ani fo no enye omo dia nyina se nyina hinu forest em se nyina hinu forest no enye sankrofo ne dia eye government of Ghana ene ye ne dia enti ona wotumi enti no se yenua Twene obi a wako school na to ba bi didi papa ya tem se otumfo se ne otumfo tie wudidi na tem
say oh yeah mentimi mfa ma no nka because ense kani ba to say me say metimi de ma no ka sa asem ne kire me panyi ekwan bebre so no wanyi ne panyi no mu no wanyi ne bebre sen ha ne panyi no mu no wanyi ni na apart from that no adwa na ote so no me ya wo metu ahemfie ha papa ya ohene ntino me respect ahemfo minim kwan o mo fa so wobetimi aka no kora pa kire ohene wobetimi aka no kora pa kire panyini abra woni na tem na me nua Jonas se otie mi a wobetimi aka no kora kire panyini abra woni na tem no kora no so ka me ya sure say abadwemba fo no ebetie na badwem obetie ne nyansa mu obetie na adwene mu enya atem na obedidi no ena bema wakoso se ne medical kire no ahemfo no ni tumi bebre se ombe kase asase no yemfa ma ana asase no yemfa nye we sramwa moma yemfa saade we na history na ewe ebu no obi ho because of say bia waya asante hene nti wadi na tema ene de obi ho a se kodi da gomba hene atema ene de ha me obi ho ba kase o yakodi sa hwi hene atem ene de me so ha me because of say bia me yesa hwi eti me samo ha anya se ye ma yani etra yani ntonsa e basa ya na ye ma development nko yi se minu atwini Jonas ewo afutuo bi ewo nkofo atake o ma wa atake youth no sorry di sa politicians na chi youth no ti se ono twini Jonas ti se me mi gina hai ya sorry di politicians na chi ana ye di tumi ni nyina ma won minu mienu twini Jonas ne ye mo ayaka na ne ya support wa ma constitution yi eya adwuma eti ye pese ye sisa bibi ni ya atake ahemfo na yenko san constitution no ye matumi no medi ahemfo no ho because ahemfo ni tumi bia wom yakofa democracy e dey abatu ye ho so ade no ebia ye nsua ni ye me dey tebia am see ye problem pa ni democracy because ya nhwe no ma na wom ne dey tumi ni na come executives ena government of the day no o bi su ena o ye bibia ope eti se o sa sankofo we hu kodidi o hene na tem a ne nyini se nyansa bia wom me dia American say even though government of the day no ade a wo ye no enye na say ohunu say grass wo ha enti no grass na itwa say biba Ghana attack wo mo with in a reasonable way chiremu for solution bra youth no sorry yansesa ayi your constitution yansesa ekofo omudi yanim no yansesa enoma we yenye we system no yansesa because system organ nyina anya adwuma Africa nyina ka ho de but ye organ nti yanka Ghana de ba se obebi o ano wodi di amanfo atem ye no ngi so ba yansafo bia tie woyina obekate no ani boswa ese okate no udi a kire se bia medwane group bi nti no tem bia me de obi ekọ bone kra ne edi machi a me ni se ebeboa eti me ma no besi a ye nso so eni di na tem ye ka se ye di na tem a ere nkofo a mo asase se bi onbo dua no me ka se mo fa nche no because ebia onim ni a wo ye ha onim ono nim se okọ but me wa wo ye yansani bia no hu se ba bia okọ ne nkoye but ye tie ne se bodani ebe yi ntoma na so di na si a e be ka se mu nyina ma bodam enti no eduabo sa no ma we ne o me se mu jan na mutunufo ha obi ben na mutunufo enti no twene se on second video ya aha unia bebeto na ono so e ma advice eye oda bo mabaso my comments enya oda so a fan se ne wo fa na because de o ka ene nya de o ka ene be obi ade enti no na me shira on kan ho pa we are papa we are born